उड़ी कि नष्ट एक्सपायर्ड होगला डेथ होगला तो से सरकार तरफ पाखापाखि 4 लाख टका मिलता है कांथरे अच्छी आ जाल पकड़ा को गोटे माछ लगी देखो ये मोर यहाँ गोटे माछ लगी बालिया माछ बसी बसी बोर अच्छा कि चलते जा बोली नदी बोली देखा नदी में केते माछ मरा हो कौन केमती देखो टोटाल नदी भितर केते लोक अच्छा जोटा कि एठे लोक मैंने माछ मारती माछ मारिक 20% लोक निजन जीवन यापन करती लोक मैंने चलो देखा लोक मानकर केते माछ लगुच नदी मध्य की जावा नदी मध्य केते पानी ता मध्य देखा तथापि देखुं मो पछपटे जो नदी अच्छी सेपटे जन अच्छा गोटे देखो से भी नदी मध्य अच्छा से कांथरे से पाखे देखूँ लोक मैंने माछ ने जो मैंने माछ ना कथा माछ आसुच्च बेपारी ठिया तो चलते नदी बुली जा एटा मो डंगा एटा आउ जनक डंगा अच्छे तो मुझे डंगार जीवी नदी मध्य को देखो केते जाल पड़ी सेमती कि जना पड़ोनी टे जूम करके देखेबी तथापि जना पड़े जो पुई देखुं से पुई जोटा पुई धला धला देखा हूँ जाल तो एठी बहुत लोग अच्छा जो कि माछ मार बहुत जाल पड़ी कि जना पड़ूनी धीरे धीरे पाखक गले जना पड़ो देखो केते बड़ नदी सुंदर जगह मध्य देखो ये सब माछ मार ए कांथर जो मैंने ठिया होती से सब माछ नापी आ बेपारी ठिया तो चलो जीवा डंगा डंगार बसबी मु देखो मो नदी पाखापाखि मझे अच्छी देखो केते केते दूरिया पहाड़ अच्छी यहाँ जोड़ा कि देखुं लोक मैंने कांथर अच्छा कि लोक मैंने देखा जाना एक्चुअली मु जाल पकई तेणु
जाल पकड़ा सिस्टम रे नदी मध्य को आसी यहाँ एक्चुअली मझी नुहे मझीटा से देखुं आगर गोटे डंगा भी देखा जाऊनी से पहाड़ कांथा कांथी अच्छी नदीर जस्ट मझीर टिके कांथरे अच्छी आ जाल पकड़ा को गोटे माछ लगी देखो यहाँ मोर यहाँ गोटे माछ लगी बालिया माछ देखा जाऊ केते ओजन हबड़ा खोली सारे नदी मझरू बाहर दृश्य कि आपण मानक देखेबी टिके देखो क्लियर भी आसुनी मेघुआ पाग टे कर देखो चारि तरफर दृश्य देखो मुझे नदी मझीरे अच्छी जो देखुं आप घास एगुड़ाक सब पानी मझे जोरा अच्छी से गुड़ाक 3 मुंड 4 मुंड भाया घास हम छुटिया घास नुहे ये एगुड़ाक पचिले घास गुड़ाक भाकुर माछ रुई माछ एम सब खाइबा आसती आती कथा यही नदी रे एत बड़ नदी ये नदी नुहे ये डैम गोटे तो डैम रे नदीर चारिपाखर जो लोक मैंने रोचे से प्रायतः माछ मारिक चलती गोटे गाँव पाखापाखि 20% लोक माछ मारिक चलती अलग लोक मैंने चाष करते भी चाष करती किंतु फिर भी नदी जो पाखे तो बड़ माछ भी मिलती मझे मझे 8 किलो 10 किलो एमती जमती आपण मानक देखली सेमती गोटे माछ से छोटा था आधा किलो 1 किलो पाखापाखि हम तो ये लोक मैंने डरती नदी को केतबेले आपण मैंने भावुवे एत नदी को मझी को जाऊँ डर ना कौन जो होली डंगा छोट छोट डंगा ये बड़ डंगा भी नुहे होली डंगार से माछ मारती प्रायतः जो मैंने बेसी जाल अच्छी जो मानकर से 8 किलो 10 किलो सीजन अनुसार माछ मारती से जीविका झरा मान अच्छा प्राय आम तो झरा नुहे फिर भी ब्लॉक जदि समस्ते माछ मारुँ आम कौन किणिकी खाइबा से आम भी गोटे गोटे डंगा कर मोर तो डंगा ना यहाँ आउ जनक डंगा होली डंगा आउ मोर जाल 3 पीस टोटाल से 1 किलो 2 किलो 5 किलो मझे मझे पड़ जाती जोटा कि बेपार की दिए खाई प्राय तो खाईदे नचेत अधा सुखई दो जोटा कि बंधु बांधव आसिले दि जाए माछ मेन कथा हूँ कौन एथि नदी मझे मनकर जार किसी बुड़ी कि नष्ट एक्सपायर्ड होगला डेथ होगला तो से सरकार तरफ पाखापाखि 4 लाख टका मिलता है से पैसा से कौन करते मुझे जानी किंतु फिर भी सरकार तरफ किसी सहानुभूति भाव में मिलता है टंका तो से मु भाविली जे आपण मानक टिके दृश्य देखबी आमर ये जगार जमती माछ मर जाए यहाँ गोटे जाल जे पूरा देखु काठी कुटार पूरा फुल हो जाइए देखो ये पूरा काठी कुटार पूरा फुल हो जाइए तो ये माछ पड़ी थे कि नहीं जानी फिर भी देखा चेक कर देखा तो जहाँ भी होना कहीं पानी मझे आपको ब्लॉग करके देखुची जदि वीडियोटी आपको भल लगे निहाती भाव में लाइक करदे कम से कम चैनल जदि सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करदे कारण आप सब्सक्राइब कले आमको गोटे साहस मिलता है गोटे वीडियो कर गोटे सहायता मिलता है तेणु विशेष किसी अनुरोध ना सब्सक्राइब करदे और लाइक करदे और कमेंट जनइबे वीडियोटी केमती लगला आ कौ जगह देखुँ आपने कमेंट जनइबे तो धन्यवाद आउ गोटे देखेबी ये जालटा जो अच्छी ये जालटा चेक कर दिए मुझे आपको देखेबी विवरणी अलग किसी ये जालटा देखूँ पूरा काठी कुटार फुल हो जाए हाय मुंड जाके पूरा फिर भी अधा जगह फांका अच्छी तेणु टे चेक करदे कारण माछ फाछ लगे आम चेक न कले माछ गुड़ाक कौन करते ना पची जाती से गुड़ाक सब कौन पर पचेवाक देवा जाल तो पशि जाती कम से कम तो चेक करा पड़ो ना यहाँ हूँ जाल पूरा काठी कुटार फुल पानी मझिरे मु अच्छी बर्तमान मझे मझे भय भी लगे कारण से मैंने जिते एक्सपायर्ड करती से सेमती मद पीक आसती मद तो पीती से मानुजी फिर भी सुधा से डेथ होता है कि नदी मधी को जिते बड़े जाती से नदी मझी को कला
ହଠାତ୍ ପବନ ପଳେଇ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ହଠାତ୍ ପବନ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥଳକୂଳ ପାଆନ୍ତିନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଯାହାକି ଲହଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଡଙ୍ଗା ନଥାଏ ବା ସହାୟତା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ନଥାଏ, ତ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଏତେ ନଦୀ ମଝିରୁ କାନ୍ଥକୁ ପହଁରି ଯିବାଟା ବଢ଼ି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କୌଣସି ନାଦି, ଯେଉଁଟାକି ଜାଲରେ ଯେଉଁଟା ମରାଯାଇଥାଏ ନାଦି ବା ଯେଉଁ କାଠ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କାଠ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯିବନି, ଛାଇରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମଝିରେ। ଏମିତି ଯେଉଁ କାଠ ଅଛି ଡଙ୍ଗା ମଝିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ନାଦି ଯଦି ପାଇଯିବ ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଉଳେଇ ହେଇକି ରହିଯିବେ। ଲହଡ଼ି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପହଁରିକିରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଇକି ଯଦି ନଦୀରେ ଢୁକୁଥିବେ ତ ପହଁରି ସେମାନେ ପାରନ୍ତିନି, ନାକ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ, ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆଉ ନଦୀରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦିୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ସହାନୁଭୂତି, କିଛି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ତ ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ସାରିଲେଣି, ଏଇ ମାଛ ମରା ଜୀବିକା ସେମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ, ଅଲଗା କାମ ତ ନାହିଁ ଏଠିକାର, ଚାଷ କାମ ବ୍ୟତୀତ, ମାଛ ମରା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ସଂସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ ଅଲଗା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏତିକି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗନ୍ତିନି କେବେ। ପିଲାଛୁଆ, ପାରିବାରିକ ସଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ ବାହାରକୁ କାମ କରିଯିବୁ, ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇ ହିଁ ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଜୀବନରେ ତ ଯାହା ହେବ କିଛି କହିହେବନି, ଫିର୍ ବି ସୁଦ୍ଧା ନ ଡରିକି ସେମାନେ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଲଟିକୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ସାରେ ଆଉ କମ୍ ବାଟ ଅଛି। ଏଇ ଜାଲଟା ଚେକ୍ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଏଇଟା କୁଟା କାଠି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ କାନ୍ଥକୁ ଯିବି, ପୁରା କାନ୍ଥକୁ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଠି ଛୋଟ ଜାଲ ପଡ଼ିଛି, ଛୋଟ ଜାଲରେ ପୋହଡ଼ା ମାଛ ଲାଗନ୍ତି, ଜରାଡ଼ି, ତାପରେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ, କଣ୍ଟିଆ, ଭେରାଇଟି ମାଛ ଲାଗନ୍ତି ଛୋଟ ଜାଲରେ। ସେଟା ସେ ଛୋଟ ଜାଲକୁ ମଝି ପାଣିରେ ବସେଇ ହେବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା'ର ତଳକୁ ଜାଲ ପାଇବନି, ତେଣୁ ତାକୁ କାନ୍ଥରେ ହିଁ ବସାଯାଏ, ଆଣ୍ଠୁ ପାଣିରେ। ଆଉ ଭଲ ବି ମାଛ ଲାଗନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଲରେ କିଲେ, ଅଧା କିଲୋ, 2 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାନ୍ତି ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଥକୁ ଯିବା, କେତେ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ନଦୀ ମଝିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କାନ୍ଥକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ନଦୀ ମଝିରେ ଥିଲି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପୁରା କାନ୍ଥକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାନ୍ଥକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାନ୍ଥକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜାଲ, ଦେଖାଯାଉନି ଶୁଲଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କାନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟିଆ ଜାଲ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ତ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ମାଛ ଫିଟାଇଲା ବେଳକୁ, ଫିର୍ ବି ଫିଟାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କି କେତେ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଜାଲରେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କାନ୍ଥକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଚେକ୍ କଲାକୁ ଜାଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଚେକ୍ କଲାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମାଛ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଢିପରେ ମୁଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ନଦୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋହଡ଼ା ମାଛ, ଏଇଟା ପୋହଡ଼ା ମାଛ, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ଭାଜିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଘେସରା ମାଛ, ଆପଣ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘେସରା ମାଛ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଏଇଟା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ବାଳିଆଟେ, ଆଜି ତୁଣଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ। ସେତିକି, ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ମାଛ ଲାଗିଲେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଜରୁର ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ରଖୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।